नमस्कार बंधुरा आशा करी सकलेई सुस्थ आछेन भालो आछेन। टुकायेर रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत जानिए आजके रेसिपि शेयर करछि। आमी एखाने 400 ग्रामेर मतो चिकेन किमा करे निएछि। 400 ग्राम चिकेन एकदम किमा बना लिया बोनलेस। और एखाने निये निएछि 4-5टा पेঁয়াজ और एखाने निएछि रसुन और काँचा लंका। आजके बानाबो चिकेन मोमो चाटनी और तार साथे चाटनी, चिकेन मोमोर साथे चाटनी। तो चिकेन मोमो बनानोर जोन्नो सेजन्य चिकेन निएछि। चिकेन मोमो बनाएंगे उसके लिए चिकेन ले लिया और ओनियन ले लिया, लहसुन और हरी मिर्ची लिया और बाद का सब्जी हम बाद में बताते हैं। এখন এইগুলো ভালো করে এইটার মধ্যে দিয়ে ভালো করে একটু আমি পেঁয়াজটা আমি এই যে চপারে নিয়ে নিয়েছি। চপারে দিয়ে একদম পেঁয়াজটা খুব ভালো করে এইভাবে পেঁয়াজটা একদম মিহি করে কুচিয়ে নেব। कांदा जो है एकदम बारीक काटेंगे ऐसे चिकन मोमो के लिए। कांदा को एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। পেঁয়াজটা কুচানো হয়ে গেছে, দেখুন একদম মিহি করে পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি। কান্দা जो था एकदम बारीक काट लिया। এবারে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কাটা করে নেব। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, এইবারে আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটা কুচিয়ে নেব। ঝালটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন, যেরকম খেতে পছন্দ করেন। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची पीस लेंगे। तीखा जो है आप आपका पसंद का हिसाब से तीखा दीजिए। এটা দিয়ে এটা ভালো করে এবারে চপ করে নেব। এই যে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কাটা আমার চপ করা হয়ে গেছে। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची চপ कर लिया। একটা গাজর নিয়েছি আর একটা বড় ক্যাপসিকামের হাফটা নিয়েছি। एक बड़ा कैप्सिकम का हाफ ले लिया और एक गाजर, इसको भी अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। এটাও একটু চপ করে নেব। গাজর আর ক্যাপসিকামটা চপ করে নিয়েছি। गाजर और कैप्सिकम चॉप कर लिया। अभी ये सारे चीज़ मोमो में मिला देंगे। এইগুলো সব কিছু আমি চিকেনের সাথে এবারে ম্যারিনেট করে নেব। মোমোর জন্য চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। এবার তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট অয়েল, সাদা তেল। সাদা তেল ওই 3-4 চামচের মতো সাদা তেল দিলাম। সাদা তেল দিলে এটা শুকনো শুকনো হবে না, মোমোটা বেশ জুসি হবে আর টেস্টিও হবে। তার সঙ্গে এইবারে বাকিগুলো দিয়ে দেব। হোয়াইট ऑयल दिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो ग्रेट कर लिया था वो दे दिया। आदा रसुन और काँचा लंका कुचोटा আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, অনিয়ন দিয়ে দিলাম। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি এই যে আমি गाजर और कैप्सिकम जो ग्रेट कर लिया था वो डाल दिया। নুন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, নমক, বারিক কাটা হুয়া ধনিয়া, ধনেপাতা কুচনো পুরোটা দিয়ে দিলাম। এইবারে এইগুলো সব কিছু খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। এটাকে মেখে নিয়ে आधा घंटार मतो रेखे दीते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मिला के आधा घंटे के लिए इसको रेस्टिंग में रखना पड़ेगा। और इसके अंदर देना है अभी ब्लैक पेपर, कालो मरीचेर गुঁড়ো। এইবারে দিয়ে নিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো। মরিচ গুঁড়োটা 2 চামচ দেব। ব্ল্যাক পেপার পাউডার এটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আধা ঘন্টা মতো রেখে দেব। আমাদের মোমোর স্টাফিংটা একদম রেডি হয়ে গেল। এইবারে মোমোর একটা চাটনি বানাবো। এইভাবে বাজারের না কিনে এইভাবে আপনারা খুব সহজেই ঘরে মোমো বানিয়ে ফেলতে পারেন, যেটা অনেক বেশি হেলদি হবে আর টেস্টি হবে। आप घर में भी ऐसा मोमो बहुत इजी रेसिपी है, बना सकते हो। मार्केट से लाने से अच्छा है घर में बनाना। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। দেখুন কত সুন্দর দেখতে লাগছে। এটা আমি আধা ঘন্টা মতো চাপা দিয়ে রেখে দেব। আর একটু দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, आधा नींबू का रस इसमें दे देंगे। चिकन और भी
সফট হয়ে যায়গা इसके लिए। চিকেনটা একদম নরম হয়ে যাবে এই লেবুর রসটা দিলে, তাই লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম। মোমোর সাথে খাওয়ার জন্য আমি একটা টমেটোর চাটনি বানাবো, तीखा চাটনি, ঝাল চাটনি। তার জন্য আমি একটা প্যানে বসিয়ে নিয়েছি আর একটু দিয়ে নিচ্ছি সাদা তেল। मोमो के साथ खाने के लिए एक चटनी बना रहे, तीखा चटनी टमाटर की। उसके लिए मैं एक पैन रखा, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और 3টে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে নিচ্ছি 3 শুকা লাল মির্চি और लहसुन, রসুন দিয়ে নিলাম কতগুলো আর দিয়ে নিচ্ছি 2টো বড় বড় কাটা টমেটো। রসুন, শুকনো লাল লঙ্কা আর টমেটো দিয়ে নিয়েছি। এইগুলো 1-2 মিনিট ভেজে নিয়ে এটা জল দিয়ে একটু সিদ্ধ করে নিয়ে তারপরে পিষে নেব। लाल सूखा मिर्ची, लहसुन और टमाटर डाला मैंने, 2 बड़ा टमाटर लिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करके पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর এটা একটু পিষে নেব, তাহলে আমাদের হয়ে যাবে মোমোর সাথে খাওয়ার জন্য খুব সুন্দর টেস্টি একটা চাটনি। আর ভাজবো না, এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল। और फ्राई नहीं करेंगे, इसके अंदर अभी पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे अच्छा से और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। একটু নুন দিয়ে নিচ্ছি তাহলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। थोड़ा सा नमक डाल दिया, टमाटर जो जल्दी पक जाएगा इसके लिए। টমেটো, রসুন, শুকনো লঙ্কা আর 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। এটা দিয়ে বানাচ্ছি মোমো দিয়ে খাওয়ার জন্য একটা চাটনি। তো জলটা অনেকটাই কমে গেছে, तो टमेटोगुलो सेদ্ধ हो गए, আমি ওর খোসাগুলো উঠিয়ে ফেলে दिएছি। टमाटर का छिलका निकाल के फेंक दिया और टमाटर भी अच्छे से बॉयल हो गया। लहसुन, मिर्ची और टमाटर, अभी इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको पीस लेंगे। मोमो के साथ खाने के लिए ये चटनी बहुत अच्छा लगता है, खूब भालो लागबे এই চাটনিটা খেতে। চলুন বানিয়ে নিই তাহলে। মোমোর চাটনিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে, এই যেগুলো আমি সিদ্ধ করলাম, जो बॉईल किया था, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची और लाल सूखा मिर्ची, शुकनो लंका, टमेटो, रसुन, এইগুলো আমি মিক্সির জারে নিয়ে নিচ্ছি। এইগুলো আমি একটু পিষে নেব। এগুলো সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, সব কিছু দিয়ে নিয়েছি। এবার এটা একটু মিক্সিতে পিষে নিই। सब कुछ डाल दिया इसमें, नमक भी दे दिया था, खाली इसको पीसना पड़ेगा। চাটনিটা পেশা হয়ে গেছে, এই দেখুন চাটনিটা পেশা হয়ে গেছে। বারবারই বলছি ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। तीखा आपको जितना खाना है आप उतना ही डालिए। এবারে বানাবো মোমো। মোমোর জন্য আমি এই ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দাটা দিয়ে নিচ্ছি একটু हाफ চামচের মতো নুন। मैदा ले लिया और इसमें नमक दिया और वाइट ऑयल। এইটা খুব ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে নেব। बहुत अच्छा से मैदा को इसके साथ मिला लेना है। जैसे पराठा पूड़ी के लिए हम लोग आटा बनाते हैं, ऐसा ही आटा बनाना है। পরোটা লুচির জন্য যেরকম আটা বানাই ওরকমভাবেই ময়দাটা মেখে নিতে হবে একটু টাইট করে। আটাটা মেখে নিয়েছি, ময়দা, সরি আটা নয়, ময়দাটা মেখে নিয়েছি। এটা আবার একটু কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে দেব। मैदा जो था डो बना लिया मोमो के लिए, अभी कुछ देर इसको ढक के ऐसे ही रखना है। ময়দা মাখাটা একদম সেট হয়ে গেছে। এবার আমি এর থেকে একটু লেচি কেটে মোমো বানানোর জন্য একটা বড় রুটির মতো বানিয়ে নেব। मोमो के लिए एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे। मेरा आटा एकदम सेट हो गया। चलिए देखते, चलुन देखे नी রুটিটা বানিয়ে নেওয়া যায়। অল্প করে আটা দিয়ে দিয়ে আমি একটা এরকম বড় একটা রুটির মতো বানিয়ে নিয়েছি। দেখুন খুব পাতলাও নয় আবার খুব মোটাও না, बहुत मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है, ऐसा एक रोटी के जैसे बना लिया। और एक ग्लास के हेल्प से
একটা গ্লাস দিয়ে আমি এইভাবে গোল গোল করে মোমোর জন্য, আপনারা চাইলে একটা একটা লেচি কেটেও করতে পারেন, তবে এইভাবে করলে একটু সময়টা বাঁচবে, ताड़ाताड़ी हो जाए मोमोगुलो। ऐसा मैं ग्लास की हेल्प से, देखिए अभी इसके अंदर चिकन का स्टफिंग देके और फोल्ड करेंगे। हो गया, एक साथ मेरा 5 बन गया। एक साथे हमार 5टा मोमोर जोन्नो एरकम गोल रुटी रेडी हो गेल। एरकम भावे आमी बाकीगुलो बानिए नेब। आप लोग ऐसा बना सकते हो, फिर ये जल्दी हो जाएगा। मोमो किछु बानिए निएछि, आपनादेर देखाচ্ছি কটা বানিয়ে। এই দেখুন হাতে এইভাবে নিয়ে নিলাম। এবারে এর মধ্যে আমি चिकेन का स्टफ दे दिया, चिकेन दिए दिलाम। এইবারে এইটা हाथ दिए একটু ভালো করে সেট করে এরকম ভাবে फोल्ड फोल्ड করে বসিয়ে নিতে হবে। আমি খুব ভালো শেপ দিতে পারি না, কিন্তু টেস্ট ভালো হবে এটা আমি শিওর। তো আপনারা যেরকম ভাবে পারেন ফোল্ড করে নেবেন, তার জন্য স্বাদের কোনো হেরফের হবে না। আমি মোটামুটি একটা এরকম শেপ দিয়েছি। এই যে এইভাবে বাকি মোমোগুলো বানিয়ে নেব। আর একটা বানাচ্ছি, এটা নিয়ে এইখানে চিকেনটা দিয়ে দেব। এই যে নিয়ে নিলাম, নিয়ে এইভাবে ছোট ছোট করে ফোল্ড করতে থাকলাম। এরকম ভাবে মোমো বানিয়ে নেবেন। ऐसा मोमो ये प्लेट में बना के रखा, এই প্লেটে আমি বানিয়ে রেখেছি। এবার এটা স্টিমে দেব। স্টিমে দেওয়ার জন্য আমি সব সময় মোমোর জন্য রাইস কুকারে স্টিম দিয়ে মোমো বানাই, গ্যাসের উনুনে নয়। তো তাতে ওটাতেই আমার সুবিধে হয়। রাইস কুকারের এই স্টিম বাকেটটার মধ্যে আমি ভালো করে একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, অবশ্যই হোয়াইট অয়েল, সাদা তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি রাইস কুকারের মধ্যেই मोमो बनाई सब समय, सेटा ओटातेई आमार सुविधे। राइस कुकर में बहुत अच्छे मोमो बनते हैं और स्टीम भी बहुत अच्छे मिलते हैं, इसके लिए मैं राइस कुकर में मोमो बना रही हूँ। এই বাকেটটার মধ্যে এবার আমি মোমোগুলো ভরে নেব। मोमोগুলো আমি এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি। मोमो अच्छे से बकेट में रख दिया। अभी इसको राइस कुकर में रख देंगे स्टीम के लिए। রাইস কুকারের মধ্যে রেখে দিচ্ছি, ভালো করে স্টিম করে নিতে হবে। आधा घंटाর মতো স্টিম দিতে হবে। आधा घंटे के लिए हम स्टीम पे रखेंगे राइस कुकर में। রাইস কুকারটা আগে থেকেই আমি ওই কুকিং মোডে রেখেছি, আর নিচে ভেতরে জল দিয়ে দিয়েছি, ওপরে এই স্টিম বাকেটটা রেখেছি। এর মধ্যেই ভালো করে স্টিম হয়ে যাবে আর মোমোটা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হবে। রাইস कुकरे बनाले, राइस कुकरे मोमो बनाएंगे ना बहुत जल्दी बन जाते हैं और बिना कुछ झंझट के। मैं अंदर पानी डाल दिया और थोड़ा 10 मिनट पहले ही कुकिंग मोड पे रखा। अभी ये ढक्कन बंद कर देंगे, ढाकाटा बंद कर देव। 20 मिनट परे এটা খুলবো। 20 मिनट परे आमार मोमो एकदम रेडी। आमी राइस कुकार खुले निएछि, देखुन एकदम खूब सुंदर भावे मोमोगुलो स्टीम हो गेछे। 20 मिनट के बाद मोमो एकदम बन के रेडी हो गया। राइस कुकर ओपन कर लिया, अभी ये रेडी टू सर्व है। चिकेन मोमो एकदम रेडी हो गेछे। এইবারে ওপর থেকে একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে নিচ্ছি। এটা অবশ্যই অপশনাল, দেখতে ভালো হবে সেই জন্য চিলি ফ্লেক্স ऊपर से दे दिया और फ्रेश ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। আর
চিকেন মোমোর সাথে খাওয়ার জন্য দিচ্ছি চিকেন স্যুপ ভেজিটেবিলের সাথে আর একটা টমেটো চাটনি যেটা আমি বানিয়েছিলাম। দেখুন আমার চিকেন মোমো, चिकन सूप और टमाटो चटनी एकदम रेडी। चिकन मोमो के साथ खाने के लिए चिकन सूप और टमाटर का चटनी, तीखा चटनी एकदम रेडी हो गया। देखुन कत सुंदर देखते लागছে और एरकम टेस्टिओ সেরকম টেস্টিও হয়। এই চিকেন মোমোটা আপনারা বাড়িতে খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারেন। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে আমাকে জানাবেন কীরকম লাগলো। বাড়িতে বাচ্চা বড় সবাই ভীষণ খুশি হবে এই রকম চিকেন মোমো পেলে। একটা মোমো আমি আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি, কত সুন্দর দেখুন, কত সুন্দর জুসি আর একদম চিকেনটাও খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। একদম বাজারের মার্কেটের থেকেও ভালো হয় বাড়িতে এরকম চিকেন মোমো। অবশ্যই একবার বানাবেন, অনুরোধ থাকলো। সবাইকে ভালো রাখবেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে তবে আসি, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।